କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ 14/8/2025 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆସ ବୁଲିଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷମାପ୍ରସାଦ ଦୁରିଆ, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆରତିଲତା ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶ୍ରୀମତୀ ଅମ୍ବିକା କୁମ୍ଭାର, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଲିସା ଭୁଜବଲ ସमेत ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶ୍ରୀମତୀ ଅମ୍ବିକା କୁମ୍ଭାର କିପରି ଭାବରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ଦିନ ଶିଶୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମେନୁ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ତଥା ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାତାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। कार्यक्रम अच्छी से कार्यक्रम आम आज जोग आम आसी देखिलु शिक्षयत्री जनक पिला पोशाक बंटन कले पोशाक बंटन कर सारापर से निजे ठिया होकर पिलामती शिक्षा दौच बोली पचार से गोटी गोटी कर प्रांजल भाव में सब कहीगले ए मासर जो टपिकटा थिला से गुड़ाक से वर्णना कर चलिए तापर पिला आम तदारख सब बेले देखुचु जे सब ठीक अच्छी नलकूप ठीक अच्छी फूल बगीचा फल बगीचा जहाँ कर सब ठीक अच्छी मात्र पिला ठीक समय खाद्य दि जाऊँगी ठीक समय पाठ पढ़ा उन्नत मान आम सब देखुचु जांच करने सप्ताह 15 दिन थे आसी देखुचु सब ठीक अच्छी मात्र गोटे असुविधा अच्छी अंगनवाड़ी केन्द्र में छातरू पानी गलुची या शीघ्र मरामती करने को कहूँ। प्रोग्राम पोशाक बंटा जापरिवेश खाना पीना भी भल दि जाए पाठ पढ़ा भी भल आम पु झील को छाड़ी भल लगुच आस बुली अंगनवाड़ी केन्द्र प्रोग्राम गला आठी जांच कमिटी मदर कमिटी 3 ରୁ 5 वर्ष शिशु माँ PRI मेम्बर समस्ते उपस्थित थे सेंटर केमती चली एमती छुआ मान विकास हो कि नहीं केमी हो खाद्यपेय दिया हो कि नहीं सब तदारख कले आउ घरे घरे त्रिरंगा कार्यक्रम कलु आउ छुआ मान स्कूल ड्रेस आउ जूता मोजा बंटन कलु। मो ना माधुरी साहू आज हूँ आस बुली अंगनवाड़ी कार्यक्रम एठारे आज पोशाक बंटन करागला आम छुआ मैंने आसती एठारे शिक्षा बहुत भल दि जाए खाद्य भी ठीक ठाक दिया हुए। आज आस बुली अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यक्रम होता आम समस्त डकाई देख छुआ मान पोशाक बंटन करा छुआ समस्त बहुत सुंदर अच्छे संस्कार भल दीदी भल भाव में पढ़ाऊन एन सब जेन कांत बाड़ चित्र सब चित्रित कराई सब शिक्षणीय सब जिन लगे अंगनवाड़ी बहुत धन्यवाद देवी। नुआपड़ा जिल्लारू जगन्नाथ सागर रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार। खबर दुनिया रे जोड़ी हेबा पाई सब्सक्राइब करंतु ओडिशा हाइलाइट समाचार को आउ दबे दियंतु बेल आइकन को सर्वप्रथमे खबर पाइबा पाई।